أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر معاشر المسلمين صلاة جماعة صلاة عيد الأضحى وبنفرس yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah kita bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1442 Hijriah dengan berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antara berbagai macam nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yaumil qiyamah nanti kita dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan dimanapun kita berada. Karena kita tidak akan mampu memperoleh mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melainkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi sulit yang sedang melanda, hari raya Idul Adha tidak boleh kehilangan makna dan esensinya. Idul Adha mengajarkan kepada kita bagaimana berani berkorban dengan apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Di antaranya adalah ibadah kurban yang merupakan wujud pengorbanan untuk kemanusiaan kepada sesama. Kita harus bisa mengambil hikmah mulia ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sematawayangnya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Perintah suci itu mengandung makna bahwa hidup penuh pengorbanan untuk memperkuat tali persaudaraan.
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Oleh karena itu kita harus meluangkan rezeki kita untuk bisa berkorban bagi orang lain di tengah pandemi. Alangkah baiknya baiknya ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda lagi. Yakinlah bahwa kurban kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'min qurbatan min qurbi dunya, naffasallahu 'anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah, wa man yassara ila mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin sedang Fadil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteguhan iman dan kerelaan Nabi Allah Ibrahim dalam mengobarkan sesuatu yang paling dicintainya patut dicontoh oleh kita semua. Ketika kita mengorbankan sesuatu bagi sesama, maka marilah kita berikan yang terbaik untuk mereka. Kita tak perlu khawatir jika harta yang kita berikan di jalan Allah akan berkurang jumlahnya. Maka sebaliknya, Allah telah berjanji bahwa siapa yang memberikan hartanya yang terbaik untuk kepatuhan menjalankan perintahnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah bagaikan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir tumbuh 100 biji. Allah terus menerus melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam juga memiliki makna ajaran untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dalam beragama. Kita perlu merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail dengan seekor domba. Hal ini mengandung hikmah di antaranya tidak dibolehkannya mengorbankan atau meneteskan darah manusia pengganti objek kurban dari manusia ke binatang. Juga mengandung makna bahwa manusia memiliki hak untuk hidup di dunia. Siapapun atas nama apapun tidak boleh menghilangkannya. Dalam konteks kekinian kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan dan terjaga keselamatan jiwanya. Apalagi di tengah pandemi yang belum mereda, tidak boleh kita egois dan abai sehingga menjadikan orang lain celaka. Penerapan protokol kesehatan sebagai ikhtiar terhindar dari COVID harus ditegakkan bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Kedisiplinan kita dalam menjaga diri yang dimulai dari diri sendiri akan berdampak kepada keselamatan orang lain, sehingga kemanusiaan pun bisa dijunjung tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh sesemua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah hikmah kurban
yang merupakan wujud pengorbanan kita dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan. Semoga kita akan menjadi sosok yang membawa kemaslahatan bagi sesama dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sehat, Allah pelihara kesehatan kita. Mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, semua para kaum muslimin dan muslimat, saudara kita sebangsa yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi malikal mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتهانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى اللهم عنهم وعنا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن أهل السكينة مودة ورحمة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما بدل القدامى من السلام ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر